Respira profundo. And then don't breathe deeply, breathe relaxed. Y luego no respires profundo, solo de manera relajada. Conscious breath is not always deep breath. La respiración consciente no es siempre profunda. Once in a while you throw a deep breath in De there. vez en cuando lanzas una respiración profunda, But most is just relaxed pero la and mayoría de las veces es solo relajada not superficial, y no superficial, but not deep. pero no profunda, Relaxed. relajada. Okay? So you don't hyperventilate. Entonces no hiperventilas. Okay? And it's we don't want to be in a state of No queremos control. estar en un estado de control, We want to be in a state of consciousness. sino en un estado de conciencia. To answer the wishes Para of everyone, responder los deseos de todos, after a bit of philosophy and después technique, de un poco de filosofía y de técnica, we're going to do a mantra. vamos a hacer un mantra. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. It's not Om Namah Shiva, No es Om Namah Shiva, and it's not Om Namah Shivaya. pero tampoco es Om Namah Shivaya. Okay? Because we write the ya. Por eso es el ya. Cafecito. Agüita. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. If you do not speak like original Hindu, Explicado como un hindú original, if all the Sanskrit mantras you learn todos los mantras sánscritos que aprendes don't have the perfect Hindu accent, no tienen un acento inglés perfecto, it does not matter. no importa, At least you got to see the guru. al menos ves al guru You go back home with nice photography. y te regresas con una foto bonita. Okay? And when you speak in Sanskrit, Y cuando hablas en sánscrito, you do your best. haz lo mejor que All puedas. right? It's just that. Solo es eso. If I really was an Hindu, Si yo fuese un hindú, an ¿verdad? Indian De la India, from India, de la India, not America. no del norte de América. Om Namah Shivaya. Not, ooh, No, no, Shivaya, no. If I was really an Indian, Si yo fuese un indio de verdad, I would open a YouTube channel abriría un canal de YouTube and teach there. y enseñar. But I'm Caucasian, so I have Facebook. Pero soy caucásico, así que tengo Facebook. All right. This is just stereotypes, right? Son estereotipos nada más. And of course, I'm joking around to Y por supuesto bromeo relax, guys. para relajarles, chicos. All right? ¿Vale? So you do your best, Haces lo mejor que puedas. okay? It's Mahajriya, Es Mahashriya, not Maharya. no es la Maharia. Mahajriya. Es Mahashriya. Maharya. See, Maharya. Mahashriya. Like the first time I hear you guys say Mahajriya, La primera vez que los oí decir Maharia, or my name, Maha Vajra. o mi nombre, Maha Vajra. Maha Vajra. Maha Vajra. Yeah, man. It's okay, Está bien, porque la otra aquí, porque es la J de aquí. and in Tenerife, even different from, Madrid, Y Tenerife es diferente a Madrid. you do your best. Haces lo mejor que puedas. This thing about, Esta cosa de if you miss a si syllable, pierdes una pronunciation, sílaba en la and you're saying weird pronunciación stuff, y estás diciendo cosas raras, you're not going to end up invoking a demon or something. no vas a terminar invocando a un demonio o algo. It's going to be the mantra still, Va a seguir siendo el mantra with accent, con acento. Now, if you mess up your Latin, Ahora, si te equivocas con tu latín, no, just kidding, still doesn't matter. no, es broma, no te pasa nada. So, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva, Shiva, in the Hindu mythology, en la mitología hindú,
is an angry guy that cuts one Es of un hombre Brahma's head. enfadado que le cortó una de las cabezas a Brahma. Forget all that mythology. Olviden todo eso. Okay? 6,000 years ago, más Hace o 6,000 menos, años, más o menos, they wrote the Upanishads, escribieron los the Upanishads, sutras, los sutras, and they wrote, y with escribieron limited words. con palabras limitadas. Okay, there's like 8,000 original Sanskrit words. Habían como 8,000 palabras sánscritas. We have like 65,000 in our modern languages. Ahora tenemos 65,000 en los lenguajes, en los idiomas modernos, Without all the doctor stuff. sin todas las palabras de los Okay? médicos. So, yeah. Sí, Okay, they wrote metaphors, and escribían it was metáforas. a post-Paleolithic world. Era el mundo post-paleolítico. It was a switch between prehistoric and historic. Fue el periodo de paso de la prehistoria a la historia. They did not go to the university. No iban a la So universidad. there's stuff that happens in their mind. Tenían cosas que pasaban en su mente. Sometimes revelations are like an acid trip. A veces las revelaciones son como un viaje de ácido. I never did acid, but I watched videos. No he consumido ácido nunca, pero he visto vídeos. It's like, yeah, shit, I lived that when I'm enlightened. Y yo vivo eso cuando estoy iluminado. Okay, so Entonces, they write stuff, ¿what? They wrote stuff, they wrote the Escribían stories. cosas, historias, And they're all based on feelings. y todas están basadas en sentimientos. Brahma Brahma had 5 heads, tenía 5 cabezas, but there was, with the appearing of Shiva pero con la apariencia de Shiva, after Vishnu, después de Vishnu, there was a circulation, hubo una circulación, which also means a turbulence. lo cual también quiere decir una And it turbulencia, pulled one of the elements y jaló uno de los elementos into Vishnu, hacia Vishnu, and there remained 4 for Brahma. y quedaron 4 para Brahma. And now Brahma has 4 heads in the mythology. Y ahora Brahma tiene 4 cabezas en la mitología. Brahma doesn't have 4 heads. Brahma no tiene 4 cabezas. It's not a person. No es like- una persona. All of these statues are anthropomorphic. Todas estas estatuas son antropomórficas. Okay? Does God even exist? We don't know. Dios tan siquiera existe, ni lo sabemos. Like, depending on your definition of God. Depende de tu definición de Dios. If he's an angry old man on a Si es cloud un hombre mayor en una nube enfadado, that will judge if you can enter or not, que te va a that is- juzgar no. si puedes entrar mean- o no, I mean, that for me, that makes no sense. para mí eso no tiene sentido. Okay? But if there's a universal consciousness that Pero we si hay cannot una define, conciencia universal que no podemos definir, maybe that is God quizás eso es Dios. or not. Contemplating Estamos contemplando the meaning of the el word, significado de la palabra, not the myth. no la entidad mitológica. Without, 7 hours on it, Shiva Sin pasar un seminario en esto, Shiva will say it's the consciousness in the universe that es la moves. conciencia en el universo que se mueve. Okay? It is the force of Es la transformation. fuerza de la transformación. Many will tell you Muchos os dirán Shiva is que transformation Shiva es or la destruction. transformación o la destrucción. That too is false. Eso también es It is falso. transformation. Es la transformación. When something you Cuando want algo que tú to quieres keep mantener transforms, se transforma, you call it lo destruction. llamas destrucción. Yeah, Sí, like the terrible events of the volcano como un evento terrible del volcán. in Las Palmas? La Palma. La Palma, okay? En La Palma. It's transformation. Es transformación. And all our attachments to the Y objects, nuestros apegos a los objetos yeah, it causes suffering. causó sufrimiento. We're Por human. supuesto, somos humanos. It's a terrible thing for us humans. Es algo terrible para nosotros humanos. For the earth, it's just like, Para la tierra acid reflux, ácido. whatever. For the galaxy, para la galaxia, do you guys even exist, tan siquiera So, existen. you see, destruction La destrucción is a misunderstanding es un malentendido of attachment. de los apegos. There's transformation, Hay transformación. okay? And when we Y accept cuando aceptamos change el cambio in all planes, en todos los planos, we are
welcoming the power of Estamos dándole la Shiva. bienvenida al poder de Shiva. Not the anthropomorphic entity, No la entidad antropomórfica. Shiva, the divine Shiva, power of all el things. poder divino de todas las cosas. Okay, so if I say divine, it means somewhere Si I digo believe in divino, God. que no quiere decir que es un Dios viviente. Okay, so if I say the word divine, Si digo la palabra divino, if I say divine power, si digo poder divino, it means I believe that there's something divine. es porque creo que hay algo divino. That means somewhere I believe in God, Quiere decir que en algún punto creo en Dios, but according to a definition that suits me, pero de acuerdo a una definición que me alivia, not a guy in the heavens. no un Señor en el cielo, No. Not any entity that would judge you. no una entidad que te va a juzgar. Judgment is limited to individual El juicio, things like humans. no como un juicio a seres individuales como Yeah. humanos. We judge. Nosotros juzgamos. So we believe that Entonces creemos the universal principles que judge. los principios universales juzgan. No, No, you're not that important. no eres tan importante. Or maybe you are, O quizás sí lo eres, that you don't deserve judgment. que no mereces un juicio. And you're the one who needs to love yourself as you are, Y tú eres el que necesita amarse tal y como eres. and at the same time, Y al mismo want to get tiempo better. mejorar. That's paradoxal. Oh, eso es paradójico. I need to learn how to love myself Necesito just as I am aprender a amarme tal y como soy and get better, y mejorar. not because I am wrong of being No who porque I esté am, equivocado de ser quien soy, but just because it feels good sino porque se siente bien progress, progresar, to feel better about myself. sentirse mejor acerca de Okay. mí mismo. All right, that could be paradoxical, right? Esto podría ser paradójico, ¿verdad? That's Shiva. Eso es Shiva. Love yourself just as you are, Ámate get better. tal y como eres y mejora. Don't judge yourself. No te juzgues, You're not good enough. no eres lo suficientemente bueno. Get better. Mejora, But don't judge yourself. pero no te juzgues. Just get better. Solo mejora. Well, is it because I'm not good enough? Pero entonces, ¿por qué no soy No, no, no. suficientemente Just bueno? accept yourself as you are. Acéptate como eres And change. y cambia. What? ¿Qué? Yeah. Om Namah Sí. Shivaya. Om Namah Shivaya. Great. Es Okay? maravilloso. The paradox of spirituality. La paradoja de la espiritualidad. We do feel better Nos sentimos mejor when we do personal growth, cuando hacemos crecimiento personal and we also feel better y también nos sentimos when mejor we do spiritual practice. cuando hacemos prácticas espirituales. That's why we do it. Así es como lo hacemos. We don't do it because it's right. No lo hacemos porque esté bien. We don't avoid it because it's wrong. No lo evitamos porque esté mal. It feels good. Se siente bien. It produces results. Produce resultados With most people, not para la everyone. mayoría de la gente, no para todo el mundo. So we start to contemplate inside. Entonces empezamos a contemplar dentro Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Nama Nama is hi, es hola okay, or welcome. o bienvenido. So I welcome Le doy la bienvenida that power. a este poder. Evolution, Evolución, transformation, transformación, change. cambio. Okay? It doesn't mean turbulence. No significa turbulencia. There could be turbulence, Podría haberla, but it doesn't mean it. pero no It's significa. just like, yeah, stuff happens. Las cosas pasan. You know, I like to say in the universe there is love Como decimos en el universo hay amor and stuff happens. y las cosas pasan. And when something happens, Y cuando las cosas pasan, it's love es amor. also. También, Just figure it out. averígualo. That's Om Namah Shivaya. Eso es Om Namah Shivaya. Okay. You just welcome it. Es Om Namah darle la Shivaya. bienvenida. Those who do not have a mala like this, Aquellos de ustedes que no tengáis una mala como doesn't este, matter. no importa. We will use our mala not because it's Usaremos el mala not because it's an occult secret. no porque sea un secreto oculto, It just allows us to count how many we solo nos say. permite contar cuántas decimos. You know, now we have cell phones. We could just Ahora go tenemos bleep, teléfonos, bleep, puedes hacer bleep, clic, okay? clic.
But there's something magical about it, but it's Pero hay not algo dramatic. mágico de esto, pero no es dramático. Okay, it's not important. Okay, No es importante. and if using a tool like this, Si usar una herramienta como esta, prayer necklace basically, un collar para rezar básicamente, if for you it means to be indoctrinated, si para ti significa ser adoctrinado, please don't do it. no lo uses. Okay, you do you. Tú hazlo a tu estilo. Okay. So when we're done, you know it's over. Cuando Okay? terminemos lo sabrás. This is the rhythm, we're going to say it. Este es el ritmo el que lo haremos. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. And sometimes you breathe Y a veces respiras during one of the Om Namah Shivaya. durante So uno it's de los okay. Om Namah Shivayas. Está bien. That's how we do it. But I missed one, I had to Pero me breathe. perdí una, tengo que respirar. Yeah. Sí. So, Om Namah Shivaya, you transform, you're dead. Om Namah Shivaya, te transformas, estás muerto. Yeah, breathe, relax. Respira, relájate. All right. Good. Bien. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. If you practice any spiritual practice Si realizas cualquier práctica espiritual and you do it in your mind, y lo haces en tu mente, it works funciona in your mind. en tu mente. So don't worry about it. No te preocupas por ello. I felt the thoughts Sentí la pausa of the few of you in the back. de algunos de ustedes atrás. Am I doing this? Lo voy a hacer. You do you. Haz tu estilo. Don't worry about it. Okay? No te preocupes. Now, if we do Ahora, si hacemos a practice la práctica using a physical tool, usando una herramienta física, whispering the words, susurrando las palabras, okay, doing something physical, haciendo algo físico, works in the mind, funciona en la mente has an effect on the body. y tiene un efecto en el Okay? cuerpo, But it is not necessary. pero no es necesario. There are practices we do, Hay prácticas que hacemos, like city meditation, como meditación Siddhi, for example. There are practices that are hay exclusively in the mind. prácticas que son exclusivamente en la mente. You just do something in there. Haces algo Okay, solo en tu mente. So it's good. Right? Es bueno. That's a little parenthesis because there's a bunch of newbies and Eso es un paréntesis porque hay algunos novatos I want them to feel comfortable y and quiero que se respected. sientan cómodos y respetados. Okay, we don't care actually. De hecho, no nos importa.
To say Om Namah Shivaya, Para decir Om Namah Shivaya it's a Sanskrit word to es say, una palabra sánscrita. I welcome Decir, change. doy la bienvenida a los cambios. It means many things. It A goes muchas very deep. cosas. Va muy profundo. There's a lot of philosophizing we can do on Hay that. mucha filosofía que podemos hacer, But very basic. pero muy básica. Yeah, okay, let's do that. Sí, okay, You know, the vamos a hacerlo. human El controlling. humano controlador. You know, if it's not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. And then it's not that it's broken and we need to repair it. No es que esté roto y necesitemos repararlo, sino cambiarlo. It's the different mentality, you know. Es una mentalidad But diferente. it used to pero work fine that funcionaba way. bien de esa Don't, manera. you know, give me 20 more years, No me des 20 años más. you know. And after 20 years, we're like, oh Y shit. después de 20 años, oh Dios. I used to work fine. Why? Funcionaba bien, ¿por qué Why ahora? is it that I can't anymore? ¿Por qué ya no puedo? It happens. Sucede. Okay. Welcome it. Dale la bienvenida. It doesn't mean that you're gonna manifest change if it's not required. No quiere decir que vas a manifestar cambios si no son necesarios. Okay. If you recite Si Om recita, Haim Hum Shiva Vaham Ham. Now you are going to entonces pray vas a for rezar turbulence and por change turbulencia y as cambio fast as you can. lo más So rápido que don't pueda. do that. Entonces no lo hagas. Om Namah Shivaya is like, okay, when Om it Namah happens, Shivaya es I cuando will not sucede, fight. no lo voy a pelear. And when I will, well, Y maybe cuando lo haga, I'll try not quizás intentaré to or less. And no, eventually, okay, it's no changing. resistirme. Ok, vamos a cambiar. It's recorded. Está grabado. Yeah, I just throw this on the spur of the moment because, you know, that's Solamente lo how lancé en el you momento. say mantras. Pues All right, como guys. haces All right. mantras. Ok. Let's try to get back here. Regresemos aquí. El Humor tempts us to nos tienta be familiar, or start to a ser converse between us, familiares o of course. conversar con los demás. Okay, we still want to not Aún lose the así, stream of the queremos Dharma. no perder el flujo del Dharma. I'm not talking about the Wi-Fi, I'm talking about No hablo de el estoy conectado. permanecer conectado. Last time. Shivaya.
consciously. y respira consciente. And training conscious breath El entrenarse en la respiración consciente allows you to te permite embrace abrazar what rises lo que se despierta after a practice. después de una práctica. For some of you, Para algunos de it ustedes was emotional. fue emocional, For some of you, it was the energy. para otros fue la energía. Like, I feel consciousness. Siento conciencia. Consciousness is you're aware. Conciencia es tu estar consciente. What rise? ¿Qué se despierta? Yeah. Thoughts, energy, feelings. Pensamientos, energías, sentimientos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namahom. Shivaya Namahum. All right. Yeah. I dig it. Sí, me gusta. Deep breath, silence. Respiración profunda en silencio. You don't want to get rid of that too fast, huh? No Keep that quieres energy working. deshacerte de esto muy rápido. Deja que la energía siga trabajando. All right. Bien. Vocal breath. Respiración vocal. Cool. Bien. We're going with the complex word that we want to perform, okay? One of our jobs Uno de nuestros trabajos as spiritual seekers como buscadores espirituales or just philosophers, o filósofos, some of us are not spiritual seekers, algunos no somos buscadores espirituales, just seekers. solo buscadores. So one of our job Uno de nuestros trabajos is to de-anthropomorphize God. es desantropomorficar a Dios. Remove from your mind the idea that it's someone, Quitar la idea de tu mente de que es alguien that it has an opinion que about tiene you. una opinión respecto de ti. So step one, Entonces, paso uno, stop believing in God. deja de creer en That's the Dios. first step. Es el primer paso. Doesn't matter. No importa. This bottle Esta botella now gives me the impression to be empty. ahora me da la sensación de estar vacía. All right? Now, if I lie to myself and tell myself it's full, Si me miento a mí mismo y me digo que está llena, it's empty. sigue vacía. The current state won't change El estado actual no va a cambiar. until I become a very good manifester, but A that's a menos que different sea topic. muy buen manifestador, pero Okay. ese es otro tema. This bottle is empty. Pero esta botella está vacía. Now, if I'm highly trained Si estoy muy entrenado through a belief or a dogma a través de una creencia o un dharma that it's filled, de que está llena, not with water, no con agua, but freaking orange juice, okay? pero con jugo de naranja Or scotch, whatever you prefer, o whisky, lo que prefieras, depending on your religion. dependiendo de tu religión. The fact is, El hecho es, my profound belief mi creencia profunda doesn't change that it's empty. no cambia el hecho de que está vacía. If there is a God, Si hay un Dios and I'm an atheist, y yo soy ateo and I'm convinced that there's none, y estoy convencido de que no hay uno, if there is one, si hay uno, there's still one, and I just sigue ignore it. habiendo uno y yo solo lo ignoro. And if there is no God, Y si no hay Dios and I'm absolutely convinced that there is one, y yo estoy absolutamente convencido de que hay uno, through a experiences través de or experiencias dogma, o dharma, if there is no God, there si is no hay none, Dios, no hay ninguno, regardless of my sin opinion. importar mi opinión. My opinion Mi opinión and my past y mi experience experiencia pasada in religion or en spirituality religión o espiritualidad
will not change no va a cambiar if there is a God or not. si hay un Dios o no. Our opinions are irrelevant Nuestras opiniones son irrelevantes in front of the universe. en frente del universo. So the definition you gave to the word Entonces, God la definición que tú le das a la palabra Dios has to be inaccurate tiene que ser imprecisa first, primero, because we use human porque words to usamos describe it. palabras humanas para describirlo. It cannot be as immense as the universe itself. No pueden ser tan grandes como el universo en sí mismo. If it's human words, Si son palabras humanas, it has to be a human perspective. tiene que ser una perspectiva humana. Now, we convince ourselves, our humans, Nos convencemos, los humanos, that we are so intelligent. que somos tan inteligentes, We are smarter than plants. somos más inteligentes que las plantas, We are smarter than rocks. somos más inteligentes Smarter que than las the rocas, sun. más inteligentes que el sol. Okay, a million years ago, 1.000.000 de años atrás, when no humans cuando no existed, existía ningún ser humano, there were no biologists no habían biólogos, because there were no humans. porque no habían humanos, And no one was there y nadie estaba ahí to explain to para a tree how to explicarle a un grow. árbol cómo crecer, And it grew. y creció. A biologist today Un biólogo hoy is intelligent es inteligente because he can describe porque puede describir at the cellular level a nivel celular what's going on. lo que está sucediendo. That plant Esa planta knew how to grow sabía cómo crecer before any human biologist could explain it to it. antes de que cualquier biólogo lo pudiera explicar. Intelligence La inteligencia is in the universe. está en el universo. It is because there is Es porque hay intelligence inteligencia that we can be intelligent. que podemos ser inteligentes. If there were no calcium in the universe, Si no hubiese calcio en el universo, our bones would not be made of calcium. nuestros huesos no estarían hechos de calcio. If a specific resource did not already exist, Si un recurso específico no existiese, we would not be made from it. no estaríamos hechos de ello. It is because Es porque la intelligence inteligencia fundamentally fundamentalmente is already in the ya universe está en el universo, that a mental plane que can un actually plano mental exist de hecho puede existir and that we can be aware of y it. que podemos estar conscientes de ello. It is because Es consciousness porque la conciencia already existed ya in the universe, existía en el universo unbounded, sin estar vinculada, that we can be que podemos bounded in a body, estar vinculados a un be cuerpo, conscious. ser conscientes. We can be a conscious Podemos human ser un ser humano, because ser conscientes, consciousness porque is a la thing conciencia es algo in the universe en el universo and it does not depend on you. y no depende de ti. Okay? So when you explain God, Entonces, cuando tú explicas Dios, it's going to be va a limited estar limitado by the amount of por la precision cantidad de precisión that a human can have. que un humano puede tener. Because the size of the Porque el universe tamaño del universo and every y event cada evento of physics that happen in the de la universe física que sucede en el universo and every y cada chemical reaction that exists, reacción química que existe, every phenomena cada fenómeno requires more than one brain to requiere get it all. más de un cerebro para que lo maneje todo. The whole of the La intelligence of the totalidad de la universe inteligencia del universo doesn't fit in no that small encaja bottle. en esta pequeña botella. We need to be humble Necesitamos ser humildes and accept y aceptar that as a human, que como humanos we don't know it no all. sabemos del todo. That's why we have science. Por eso tenemos ciencia. Science starts La with, ciencia empieza, I don't know. no lo sé, Let's find out. averigüémoslo. The humility to La humildad be available to de estar more. disponibles a más. Okay? So whatever definition you Entonces, give cualquier to the definición word tú le God, dejas a la palabra Dios, for me God para mí is, Dios es
It's okay, keep Está doing bien, that. continúa haciéndolo. Work on it. Trabaja en ello. But you need to do that Pero necesitas hacerlo knowing sabiendo that you can't be accurate. que no puedes ser preciso. And then guys like me, Y luego, gente como yo, I've experienced being one with the he universe. experimentado ser uno con el universo. I've been one with all things. He sido uno con todas las cosas. Often experience Con oneness, frecuencia experimentamos la unidad, not 20 seconds, like no 20 segundos, days, sino días, usually an hour or two. quizás normalmente una hora o dos. And from feeling one with all Y de things, sentirse uno con sometimes, todas las cosas a veces yeah, it's one of these acid trips es uno de esos viajes de ácido. when my identity is not limited to me. Cuando mi identidad no está limitada a mí, I still admit aún así admito I feel one with the mountain que me siento uno con la montaña sitting here sentado aquí, from my point of view. desde mi punto de vista. And while I'm conscious of the Y mountain, mientras estoy consciente de la montaña, I'm not aware of the no fusion estoy reactions in the consciente de sun. las funciones, la reacción de fusión en el sol. Now you got a great spiritual master. I'm Tienes un conscious gran of all things. maestro espiritual, estoy consciente de todas las cosas. I am God, Soy Dios, one with Vishnu, uno con incarnate, Vishnu, encarnado, avatar. avatar. Yeah, I get Sí, it. I sí, live sí, that. Lo entiendo, lo vivo. Okay, but what you have to admit Pero lo yourself que tienes que admitirte is while you feel que one with the mientras te universe, sientes uno con el universo, as much as your consciousness is. tan grande como tu conciencia Because es. I asked one of these masters, Porque a uno de estos maestros le pregunté, are you conscious ¿estás of consciente everyone de todos taking a shit right now? todos los que están cagando ahora mismo? And that feeling when Y ese sentimiento, the feces are going out from your body and the muscle cuando la feels física the está saliendo de tu passing, cuerpo y tu cuerpo siente el pasar, are you living that experience ¿estás as viviendo esta them? experiencia como ellos ahora mismo? How insulting! ¡Qué insultante! I get it. Lo entiendo. Even the most advanced spiritual beings, Incluso los seres espirituales más avanzados, when the identity just cuando la falls for a identidad moment, se cae por un momento and there's no limit to just me y no here, está limitado a mí nada más, it goes everywhere. se va a todos lados. And you feel stuff. I felt the Sientes joys of the cosas. cow. Siento la alegría de una vaca. Lo sentí. Okay, I was in a hippie retreat. Estaba en un retiro hippie. I was 24. Tenía 24 años. There were hippies dancing around the cows. Habían hippies bailando alrededor de una vaca. Some of these cows were, what the fuck, moo, you know. Algunas de las vacas estaban como, ¿qué carajo? Quítate. And one of the cows was Una de happy las vacas estaba feliz to see their servants dancing. ver a los sirvientes bailando. Yeah, the servants. Sí, a los sirvientes. Those who shovel their shit and Los bring que the le food, quitan you la know. mierda y le traen la comida. Yeah, I was conscious of what they were experiencing. Estaba consciente de lo que las vacas estaban experimentando. I turned my head. Me di la vuelta, I giré was la still conscious cabeza. of what was there. Seguía consciente de lo que pasaba allí, But I was the mountain. pero yo era la montaña. And what surprised me, Y lo que me sorprendió, and that's how I knew I y did así not es como invent it in supe my que no lo mind, había inventado en mi mente, I felt the heat sentí el calor of the sun del sol on the leaves that are most high in the forest. en las hojas más altas del bosque, Because it contrasted with the coolness of the ground. porque contrastaba con el frío de la tierra, It was del nice. suelo. Fue agradable. So someone would say, I was Alguien one with the diría entire que mountain. yo fui uno con la montaña completo. I was not conscious of every squirrel fighting with another squirrel. No estaba consciente de No. cada ardilla peleando con cada otra See, ardilla. you're no, not aware no estás of consciente what you're not aware de of, lo que no estás consciente. or else you would be. De lo contrario, lo estaría. If someone mentioned, Si alguien what about the dice, squirrels? ¿qué tal acerca de las ardillas? Oh, they're just hungry right now. I would throw están something. hambres I would ahora mismo, feel te- their experience. Sentiría su experiencia And then I was back as just me. y luego regresaría como yo. And during that entire experience of Y oneness, durante esa experiencia al completo de I was unidad, calmly sitting in the field, estaba sentado calmadamente en and el I campo still experienced all this y aún así from experimenté here. todo desde aquí. So even in the most emancipated state of oneness, Incluso en el estado más emancipado de la unidad, there's no way no hay manera
I can be conscious of the entire universe. que pueda estar consciente del universo al completo. And I've studied with a bunch of masters in my younger Y he time. estudiado con un montón de maestros en mi juventud. I'm Vishnu, I'm Soy everything. Vishnu, soy todo. Oh, so how was that kidney rock was passing last month? ¿Cómo fue la roca, la piedra de mis You know, riñones el even mes Vishnu pasado? has his trials. Vishnu tiene sus hijos. No, No. no, his trials. Sus retos. Yeah, no, Vishnu does not have his trial. You have Vishnu trials. no tiene retos. Tú That's tienes human. retos. Eso es humano. Okay, Vishnu is all things, Vishnu es todas las cosas, including the rock incluida una piedra. and the diamonds raining on Pluto that you were not aware while Y your los rock was diamantes passing. que estaban lloviendo en Plutón mientras la piedra estaba pasando see? por los riñones, ¿te das cuenta? We become so quickly arrogant with Nos our hacemos new awakening. arrogantes con nuestro nuevo despertar. I've just integrated my Acabo de first integrar mi abandonment primer of my life. abandono de mi vida. I will never be alone again. Nunca estaré solo de nuevo. I have resolved He abandonment. resuelto el abandono. Adore me. Adórame. I'm great. Soy grandioso. Next month. El siguiente mes. But it was resolved. Pero yo lo había resuelto. Why? ¿Por qué? You understand that? ¿Lo entiendes? It is really fun to have spiritual awakenings. Es muy divertido tener despertares espirituales. When you do personal growth, Cuando haces crecimiento personal, they will happen. van a suceder. If you do spiritual Si practice, tú haces prácticas espirituales, they will happen. van a suceder Eventually. puntualmente. If you do both, Si tú haces ambos, spiritual growth, es el crecimiento you espiritual, personal growth, crecimiento personal, with no even philosophy, no God, con nothing, ni just siquiera filosofía ni Dios, solo become a good person and hacerte una work. buena persona y trabajar. And spiritual practice. Y práctica espiritual, It's like together it is so juntos, fast, es tan rápido, the revelations, las the revelaciones, new experiences that, las nuevas experiencias. wow! Wow. You know, the first time you're in a La seminar of primera vez que estás Maha en un seminario de la Maha Vajra, and your hair is all like that, you pero know. está todo así, It's like, but I'm bald, then I feel pero my estoy calvo y siento, hair like that. And you're like, whew, what the hell was that? ¿qué carajo fue eso? Love the seminar. Me encantó el seminario. It come, Maha, What? Maha, they come Maha, to me. Vino, Maha, Maha, thank you for the day. gracias por el día. I have resolved every problem in my life. He resuelto cada problema en mi vida. Yeah, because now you feel like $1,000, you know, €1,000. You feel like €1,000,000. Porque ahora te sientes como con 1,000 euros, como 1,000,000 de euros. Yeah, you feel great. Te sientes grandioso. Enjoy it. Disfrútalo. That too shall pass. Eso también pasará. You know, when you're in turbulence and Cuando estás en la problems, turbulencia y en los problemas, that too shall pass. eso también pasará. Later, Posteriormente, unless you do personal growth. a menos que hagas crecimiento personal. Then instead of being years of trial, Entonces, en lugar de ser años de reto, it can be days. pueden ser días. In a seminar, En un seminario, you get the feeling it was like, it only took 10 minutes to resolve it. o sea, solo me llevó 10 minutos resolverlo. That's because it is not resolved. Eso es porque no está resuelto. But enjoy it while it lasts. You know, you Pero you disfrútalo mientras started, está. Empezaste. okay? And that is good. Y eso es bueno. Breathe. Did you feel Respira. concerned or something? ¿Te sientes que te hablaba a ti? ¿Te concierne? Just kidding. Solo bromeo. It concerns all of us. Nos Okay, concierne a so todos. the humility La humildad in the process. en el proceso. Okay, we change, we expand. Cambiamos, expandimos. You do awakening, Tienes un despertar and you were never conscious of that before. y nunca estabas consciente de eso antes. So you're going to start to think, Entonces vas a empezar a pensar, I've never been conscious of that. no he estado consciente de esto. And then you look at the rest of the world. Y miras el resto del mundo. Oh shit, Oh, mierda. they don't know. No lo saben. And most of them don't. Y la mayoría no saben. And you start to have like a Y empiezas a social shock. tener un shock social. I know things about Sé me cosas sobre mí that they don't know about themselves. que no saben sobre sí mismos. That makes me different. Que me hace diferente. Okay, I need to go on Facebook and post. Okay, I'm Tengo weird. que ir en Facebook y ponerlo. Soy Get raro. ready. Prepárense. You see, ¿Lo veis?
There's also people who know También things hay you don't gente know que yet. sabe cosas que tú no sabes aún. Oh no, Maha, I think Oh, I've no, reached Maha, the creo ultimate que state of he logrado enlightenment now. el estado de iluminación más elevado. There's this dude who wrote to me, Hay un chico que me escribió, and my secretary replied, mi secretaria respondió, okay, like, can you please put me in contact directly with Maha? puedes ponerme en contacto directo con Maha. I'm one of these people. Soy una de estas gente. And she's like, well, Y ya está. no, he doesn't talk to No, people él no habla con gente, except when he chooses. excepto cuando él lo elige. And she says, at least tell him. Al menos dile, He says, I did. se lo dije. And he doesn't talk to you, so I guess he didn't reply. No habla contigo, así que supongo Just que you no have te to accept respondió. that. Tienes que aceptarlo. And then he replies. Respondió, It was text, but he says, now listen, you texto. fucking bitch. escucha, maldita perra. I've reached the highest state He of logrado enlightenment el a estado human más can elevado have. de iluminación que un humano puede lograr. And your arrogance will not Y tu filter my arrogancia communication with no va a Maha. filtrar mi comunicación con Maha. And I was like, yeah. So it's like, okay, let's play. Ok, vamos a jugar. Either I do nothing, O no hago nada, or I just reply to the guy, o le respondo fuck off. que te den. Nah. Nah. I think what hurts him Lo que le duele is not having that attention. es no tener esa atención. You know, the abandonment is El harder than the abandono rejection. es más duro que el rechazo. I'm not going to give him that attention. No le voy a dar esa atención. I'm going to let's do that. And I said, Dejarlo like, hacer hey, y, hey, thank you for, just doing your job, answering what you had to. gracias por hacer el trabajo de responder lo que tenías que responder. Yeah, it is what it is. Es lo que es. Yeah. You see, the highest point of consciousness we have reached, El punto más elevado de conciencia que hemos logrado now it's not complicated, no es complicado. is the highest point of consciousness we have reached. Es el punto de conciencia más elevado que hemos logrado. We have never Nunca experienced hemos experimentado being more conscious estar than más what we are now. conscientes de lo que estamos ahora mismo. So we are convinced Entonces estamos convencidos there's nothing de higher. que no hay nada más elevado. I am so conscious now, Estoy tan embracing consciente energies, ahora, feelings, sintiendo la energía, like the la expansion. expansión. I feel like Shiva's here with Siento me. como que Shiva está aquí conmigo. And this is the highest I've ever lived. Y eso es lo más elevado que jamás he vivido. And you are not conscious of Y anything no estás higher, consciente de nada más elevado. or else this is where you'd be, Si no, ahí sería donde estarías. So the ego, what it Entonces does, el ego lo que hace, I've reached the he highest point. logrado el punto más elevado, You resolve an emotion, resuelves una emoción, I have resolved the he entire resuelto theme in my la life. cosa al completo en mi vida. This is what we do, Esto es lo que hacemos. because it's the best state Porque you've es ever been. lo mejor que te has sentido nunca. Enjoy it. Disfrútalo. Don't destroy it No lo destruyas with some pessimistic, con, I know I've integrated, but there's still con el more. pesimismo de sé que he integrado, pero todavía hay más. Like, in a way to say it's still not De good una enough. manera que todavía digas Enjoy todavía no soy it. suficientemente Wow, bueno. that felt Disfrútalo, great. se sintió bien. There'll be more, it's okay. Habrá más, está bien. Now I feel good about Ahora me that siento one. bien acerca de esta. Can be an emotional integration. Puede ser una integración Can be after emocional. chanting for half an hour. Puede And ser it's like, cantar por media wow. hora. De wow. This is wow. Esto es wow. Some of you are Algunos de ustedes addicts to mantras. You just, son adictos what's a the los next mantras. mantra? ¿Cuál es Like, el just siguiente tell me. mantra? Because you did the first one, Porque hiciste el primero and there's something you y hay ignore. algo que tú ignoras. You ignored it was possible to Ignoras feel que that. era posible sentir eso. Like good, Sentirse tan Present. bien, presente, not a victim of the world. no Like, una víctima del mundo. I think I can do something with Como that. creo que puedo hacer algo con esto. Some of you don't care about the mantras. Algunos de ustedes no les importan los mantras. So you go for the philosophy Entonces van por la filosofía and the contemplation. y la contemplación. Oh shit, this is Oh, good. mierda, esto es bueno. You just want to contemplate the next Quieras state. contemplar la siguiente cosa, Just be more. ser más. It's good. Es bueno. You follow the pull. You do the thing Sigues that el pulls you. jalón, sigues aquello que te empuja. And then after a few years, Y después de Maha, unos años, Maha, what could I do ¿qué puedo to hacer get even better? para mejorar incluso más? Do fixity. Fijación, 20 minutes per day for 1 month. 20 minutos
al día por It's un like, mes. are you fucking crazy? Es como estás jodidamente loco. Who did fixity here? ¿Quién ha hecho fijación aquí? Who tried? ¿Quién lo ha intentado? Okay, can we agree it hurts? ¿Estamos de acuerdo en que duele? There's a technique Hay una técnica that consists in doing nothing. que consiste en hacer nada. I think it's the most painful. Es la más dolorosa. It breaks the mind. Rompe la mente. Yeah, one day I'll teach it, not now. Un día la enseñaré, pero no ahora. Or you learn with your appointed teacher, like O la whoever you aprenderás like. con tu profesor. Oh, when I say appointed teacher, Cuando digo tu profesor, in the señalado Maha en la it's Maha Vajra, not that we appoint no you a es que teacher. nosotros No, te digamos con quién, te lo señalemos. you chose to Tú study with eliges someone. a estudiar con alguien. And I want one day you decide I'm going to study with this other Y dude otro día now. te apetece estudiar Okay, con otro y we así. we don't own our students. No poseemos a los estudiantes. You know, that's bullshit. Eso es basura. That's dogmatic. Eso es dogmático. Like you only find one guru in your life. Solo encontrarás un gurú en tu vida It is the same guru lifetime after lifetime. y es el mismo vida tras vida. Prove it. Demuéstralo. Looks like a finance scheme to me. Parece que es una máquina de dinero Yeah. para mí. You can only follow one guru. Solo puedes seguir a un gurú. Yeah, so this guru is the only one you can pay donations to. Entonces es al único al cual le puedes dar donativos. That's bullshit. Eso es tontería. Freedom is absolute. La libertad es absoluta. Ultimately, you leave the studies Al with final, any master. Vives los estudios con cualquier maestro. Just you. Eres tú. Okay? But imagine the Pero master, imagina al maestro, but I am one with Vishnu. pero soy uno con Vishnu. How will they make it if they don't learn what I know? ¿Cómo lo haré si no aprenden lo que yo sé? ¿Cómo lo van a lograr si no aprenden lo que yo sé? Hey, bro, Hey, colega, some people accomplish themselves algunos se han realizado before you existed. antes de que existieses. So, you know, Entonces, there's no exclusive thing like that. no hay algo exclusivo como tal. Your mind is yours. Tu mente es tuya. So you study personal growth Entonces estudias crecimiento and you do personal mantras. y haces mantras. Remember, Recuerda, it's very important. muy importante, Pride will come in, el orgullo va a entrar, which is not wrong. lo cual no está It's mal. okay Está bien. To be proud of what Estar you've done, orgulloso de lo que has hecho. and then you'll be Y entonces proud as estarás arrogant. orgulloso como arrogante. Like, how dare you talk to Como me like que- that? ¿Cómo te atreves a hablarme así? I'm an enlightened one. Soy una persona iluminada. Yeah, Sí. you're a bit enlightened. Sí, Bro, hey, colega. if you're enlightened, Si estás iluminado someone talks to you like that, y alguien te habla así, what do I feel? ¿qué siento? Someone disrespects you, Alguien te falta el respeto. what must I learn? ¿Qué debo aprender? What must I lose ¿Qué debo perder to find peace again? para encontrar paz de nuevo? Lose identity? Pierde la identidad, Maybe lose pride? pierde el orgullo. Maybe I should lose my Quizás need to be debería loved by perder all mi beings. necesidad de ser amado por todos los seres. Like someone, Como Maha, like you're one of the most fucked up people I know. eres una de las gente más jodida que conozco. And I say, cool. Guay. And they say, no, I mean it as a bad thing. No, lo digo como algo malo. Cool. Guay. You do you. Hazlo de todas maneras. Okay, I'm going to try to find an example. Voy a tratar de buscar un ejemplo. Someone give me an example of when you felt insulted Un recently. ejemplo de cuando te hayas sentido insultado recientemente. Díganme, English or Spanish? inglés o español. Be creative. Sé creativo, díganlo en voz alta. I know one. I mean, Say it's hard uno. to remember these things. Es difícil recordar estas Because cosas. right now we're a bit Porque ahora estamos un poco iluminado, you know? iluminados. We don't take drugs. I No don't recommend tomamos drugs. drogas, no recomiendo las drogas, Even ayahuasca. ni siquiera ayahuasca. I don't condemn it. No lo condeno. I don't say don't do it. No digo que no lo haga. I will never use it or recommend it. Ni lo uso ni lo recomiendo. But some of my Nunca lo haré. students tried it, Pero algunos de mis estudiantes lo han intentado and they've got interesting results. y han tenido resultados interesantes. Cool. Guay, You do you. hazlo a tu manera. You know, I also don't do acupuncture. It's very No known to hago be good. acupuntura y también es muy buena. But I believe Pero creo in achieving self-realization en lograr la autorrealización through your own work, a través de tu propio trabajo, through your consciousness. a través de tu conciencia. Because whatever the Porque ayahuasca cualquier revealed in cosa que you, la ayahuasca te revele, because it does,
Porque lo hace. It does. Sí lo hace. But why by yourself can you not trespass that denial, Pero that wall? entonces no estás traspasando esa negación, ese muro. Go get it through your own work. Ve y hazlo a través de tu propio trabajo. And you're powerful. Y eres poderoso. It's not through someone else's work No es a través del trabajo de otro or through a drug. o a través de una droga. I never took alcohol Nunca he tomado alcohol to get more enlightenment. para iluminarme más. I took alcohol He to get tomado fucking alcohol drunk. para jodidamente emborracharme. The objective was exactly El what it objetivo is. era exactamente el que era. And no, now it hurts. Y ahora duele. I drink less. Así que bebo menos. Yeah. I learned I was not alcoholic Me di cuenta que no era alcohólico when I just stopped. cuando dejé de beber. I was drinking almost every day Bebía casi todos los días because I enjoyed it. porque me gustaba. Started to be hard. Empezó a ser duro. Stopped. Paré. Not getting drunk every day. No me emborrachaba cada día. Maybe once a month. Quizás una vez al mes sí. Not pretty hard, just No tan borderline. duro, sino en el límite. A few times, Un par de veces. I died, Morí. but it's a metaphor for some Es of una you. metáfora para algunos. Breathe. Respira. If my physical pain Si mi dolor físico will prevent me from doing me meditation, impidiese hacer meditación, I'll go see a professional, iría a ver un profesional. a doctor, a Un doctor, un physiotherapist, a fisioterapeuta, kinesiolog, un kinesiólogo, like whoever I care about going to see. cualquiera que yo me importe ir a ver. So yeah, Así que I'll sí. count on external help. Contaré con una ayuda externa About the manifested reality. sobre la realidad manifestada. I'm human. Soy humano. Yeah, I've experienced states Sí, he of being, yada, experimentado yada. It estados doesn't del matter. ser, sí, no importa. I'm just another dude. Solo soy otro tipo. Now, there's something I've Ahora hay learned algo que he aprendido by frequently being in a a state través of de estar oneness. frecuentemente en un estado de unidad. You are God. Tú eres Dios. I don't need to know I am No divine. necesito saber que yo soy divino. I've experienced Lo he so often experimentado con tanta I don't need frecuencia. anyone No necesito to que bow to nadie me se incline ante or mí adore me o me adore or tell me that I o am me God. diga que yo soy Dios. I know. Yo lo sé. You're the one who doesn't. Tú eres quien no lo sabe. I know Yo you sé are que divine. tú eres divino. So you see, Entonces ves, I'm the one yo soy who bows to el you. que se inclina a ti. You, my divine mother, Tú, mi madre divina, my beloved father, mi padre divino, that I love amado, so much, al que amo tanto, I bow. me inclino. Humility Humildad is misunderstood. está malentendida. It's not to be in silence and shame. No es estar en silencio. Oh, y en no, I don't vergüenza. wanna take Oh, space. No quiero tomar espacio. In my behavior, sometimes En mi you comportamiento a veces see it as arrogance. lo ves como arrogante. There is arrogance. I'm human. Oh, hay arrogancia, soy humano. Humility is not to be La humildad ashamed. no es estar avergonzado, It's to be simple. es ser simple, Just being as I am. es ser quien soy. My practice Mi práctica is adoring you guys. es adorarles a ustedes, chicos. Yeah. You know this thing, you should only adore God? Esta parte de solo deberías adorar a Dios, I believe it profoundly. lo creo profundamente. I am in a divine state of adoration Estoy of en un God estado divino de adoración de Dios for those who seek. para aquellos que buscan. That's one more encouragement you have on the road. Este es un ánimo más que tienes en el camino. Someone believes you can do it. Alguien cree que lo puedes lograr. One more person believes Una persona más cree you can be happy. que puedes estar feliz. Doesn't mean that you'll never suffer again. No significa que nunca más sufras. We're here. Estamos aquí. You can be happy. Puedes estar feliz. And before that,
Y antes de eso, you can find peace. puedes encontrar paz. I'm telling you Te digo, from experience. de la experiencia. Peace, La paz much more important than happiness. es mucho más importante que la alegría. Yeah. But happy is so cool, right? Pero la alegría es tan guay, ¿verdad? Deep breath. Respiración profunda. It happened often, Sucede con frecuencia, especially in the past especialmente en el pasado, when I was in a more religious environment, cuando estaba en un entorno más religioso, that someone would come to my que alguien seat venía a mi in the asiento break en el descanso and do the 5-point bow. y hacía la inclinación de 5 puntos. That means the two knees Eso signica las dos The two rodillas, elbows los dos codos and the forehead y la frente are touching the floor. tocando el suelo. Okay, it's the Buddhist and Hindu 5-point bow. Es la inclinación budista e hinduista de 5 puntos. And you put yourself in a state of adoration to something superior Y when te you do pones that. en un punto de adoración a algo superior cuando lo haces. I've done that for you, Yo lo acabo de hacer contigo. in a state of adoration for En un something estado de superior. adoración de algo superior. Yes, Sí, humility. humildad. But when someone does it to me, Pero cuando alguien me lo hace a mí, and please don't start doing it, y no lo empiecen a hacer, por favor. but when someone does it to me, Cuando alguien lo ha hecho, like in India, it was a bit more common, en la India es más común, fully open. completamente abierto. I am not going to say, no, don't bow No to le voy a me. decir, no te inclines. That's not to be humble. Eso no es ser humilde. That was, no, don't give me your love. Eso es decirle, no me des tu amor. That's what he does now. Eso es lo que está haciendo ahora. I'm the God he's adoring. Yo That's soy it. el Dios que está adorando, eso es todo. Not a problem. No hay problema. I will never request it. No lo voy a pedir, I don't want it, actually. no lo quiero de hecho. But when someone did it, Pero cuando alguien lo hizo, I let him have his experience. le dejé tener su experiencia. If I reject him, Si lo rechazo, build a wall. construyo un muro. I accept what is just there. Acepto lo que está ahí. To be adored now is Ser adorado humble ahí es humilde. because that's what Porque they eso es choose. lo que ellos eligen. Their free will. Su libre albedrío. Now we're in contact. Ahora estamos en contacto. Now I can tell them to Ahora puedo stop. decirle y enseñarle a I que can pare. teach them Puedo enseñarle To feel that adoration a sentir esa adoración for themselves. para sí mismo. It's a step. Es un paso. And one day, Y un día, hey Maha, hey Maha, I feel guilty, me siento culpable, but I think it's the right thing to do. pero creo que es lo correcto hacer. Yesterday Ayer. in meditation, Ayer en meditación I adored myself as Lord Vishnu. me adoré a mí como el Señor Vishnu. Great! Maravilloso, Cool! guay. Now you can do it with you. Ahora puedes hacerlo contigo. Good! Bien. Next, Siguiente, do it with others. hazlo con los demás. Yeah. Sí. It's step by step, you see? Es paso a paso. Oh, but it's easy to adore you, Master. No. Pero es fácil adorarte a ti, maestro. The newbie that just walks in. No, al novato que acaba de entrar. You know, it's a hard job, Es un trabajo duro. especially with the word adoration. Especialmente con la palabra adoración. I mean, it sounds so religious. Suena tan religioso. Yeah, when you adore the Master. Sí, cuando adoras al maestro. You know what? ¿Sabes qué? You should just love others. Deberías simplemente amar a los demás. And the adoration concept, Y el concepto de adoración, you know, rainbows and butterflies, right? arcoíris y mariposas, Just love es amor. when you can. Cuando puedas. Oh, but there's someone I cannot love. Pero hay alguien a quien no puedo amar. Cool. Guay. It's okay, accept it. Acéptalo. Maybe you want to grow from Quizás that. quieras crecer de ello. What must you lose ¿Qué debes perder to be able to love that para person ser again? capaz de amar a esa persona de nuevo? And there are some that it's Y just hay never going to algunos que happen, and that's simplemente it. nunca va a suceder y así está bien. Yeah. Some guy killed my brother with a gun. Un tipo mató a mi hermano con una pistola. 3 days later, I saw him 3 días después lo vi in a context where I had to.
en un contexto donde tenía que verle. I held him in my arms. Le sostuve en mis brazos. You need to live your life knowing I forgive you. Tienes que vivir tu vida sabiendo que te perdono. You still have to go to jail, but I Tienes que forgive ir a you. la cárcel, pero te perdono. He just cried and cried and cried. Lloró y lloró y lloró. He's still a murderer. Sigue siendo un asesino. Yeah, because forgiveness Porque el perdón doesn't mean accept injustice. no significa aceptar la injusticia. That has nothing to do. No tiene nada que ver. Injustice En la injusticia must be cared for by justice. tiene que ser cuidada por la justicia. Let's not philosophize on that. Vamos a no Okay? filosofar en eso. Okay, justice is important. La justicia es importante. Forgiveness El perdón is so I stop suffering es para que yo deje de sufrir of what you did. de lo que tú hiciste. So I can mourn what I have lost Para in the poder process. vivir el luto de lo que perdí en el proceso. And because anger is a Porque punishment la we do ira on es un ourselves. castigo que nos hacemos a nosotros mismos. When I'm angry at the Cuando yo other, estoy enfadado con otra I'm the persona, one suffering. yo soy el que está sufriendo. The one you're angry at Con aquella persona con la que estás enfadada, usually doesn't give a fuck. normalmente le importa un carajo. Do you understand that? You're the one suffering ¿Entiendes? your Tú eres quien anger. está sufriendo tu ira. It's super hard to forgive. Es súper difícil perdonar. Yeah. Sí. Pride is in the way. El orgullo está en el medio. You don't think it, No lo piensas. but in the background, Pero de fondo, how dare you do ¿cómo te this to atreves a me? hacerme esto a mí? You can't forgive because you're No puedes stuck. perdonar porque estás estancado. Maybe they killed your brother, maybe they Quizás mató a tu hermano, destroyed quizás your property, destruyó tu maybe they propiedad, stole something, maybe they quizás te lied robó to you. algo, quizás te mintió. the first blockage. El primer bloqueo, How dare you ¿cómo te freaking did this to me? ¿Cómo jodidamente te atreves a hacerme esto a mí? My pride is Mi hurt orgullo está lastimado in addition to what you broke como extra a lo to que what you rompiste, stole a lo que robaste and how you lied. Do you see? y cómo mentiste. We've got layers. Tienes capas. It is difficult to forgive. Es difícil perdonar. So you don't go into a Entonces, spiritual no path. vas a un camino espiritual. Oh, I'm a spirit. I've got a mala. Oh, soy espiritual, tengo un So mala. now I forgive Ahora the world. perdono al mundo. I'm wearing my mala. Llevo mi mala. It's a proof that I love Es una prueba de unconditionally. que amo incondicionalmente. Yeah? ¿Sí? You love unconditionally the guy who just raped your daughter? Amas incondicionalmente al tipo que violó a tu hija. No, come on. He just raped a freaking No, unconditionally. ¿cómo va a ser eso? Violó. No, es incondicional. We say mothers love unconditionally Dicen que las madres aman incondicionalmente their child, a sus hijos. not unconditional love. No es amor incondicional. You will love your child Vas a amar a tu hijo conditionally that it's your child. condicionado a que sea tu hijo. That's not unconditional love. Eso no es amor incondicional. In the hippie world, En el mundo hippie, universal love, el amor universal, unconditional love. amor incondicional. Do you hear me say that I love everyone unconditionally? ¿Me oyes decir que amo a todo el mundo incondicionalmente? You will hear me speak of unconditional love as a concept. ¿Me oirás hablar del amor incondicional como concepto? You will never hear me say that I love everyone unconditionally. No me oirás nunca decir que amo a todos de manera incondicional. Because I recognize I Porque can't. reconozco que no puedo. It's an objective to achieve. Es un objetivo a lograr. I can forgive the Puedo guy perdonar who al tipo killed my brother. que mató a mi hermano. Now I like to joke about it. People, Ahora me gusta someone bromear killed your al brother. respecto. Alguien mató a tu hermano. Yeah, Sí. it's a humor topic for me, so it's Para cool, mí es right? un tema de humor, está guay. But there are things I've not forgiven. Pero hay cosas que no he perdonado. And, you know, it's pretty hard. Es bastante duro. You remember the extreme training of acharyas 10 years ago. El entrenamiento duro de Acharya hace 10 años, We were looking at a video viendo un vídeo of a Muslim slowly de cutting un the head of a Christian musulmano cortándole la cabeza a un cristiano lentamente. with the blood going everything, like an extremely Con hard la video sangre to even saltando por find todo, un vídeo muy difícil You know. incluso hasta de encontrar, that even a guy in a special service said, oh, que un chico de los servicios especiales dijo, oh, a good beheading video. I've not seen those in a long time. un buen vídeo de una Yeah. decapitación, hacía tiempo que no veía And we uno. had to embrace everything Teníamos inside. que abrazar todo dentro.
and reach the point to y admit llegar a un punto de admitir, we are full of nice objectives to achieve. estamos llenos de un montón de objetivos bonitos a lograr. But when you see a 2-minute cuando ves video un video de of a 2 natural minutos event that was de filmed un that is evento real absolutely que fue awful, grabado, que es completamente desagradable, your body's just in tu pain of cuerpo watching está it. en dolor de It is simplemente terrible. verlo. Es terrible. And I'll tell them, hey, Y le dije, hey, it hurts, right? Just duele, watching it. ¿verdad? This is a Solamente real verlo, event. es un evento real. Cool. Bien, What do you feel? ¿qué sientes? There's panic, there's Hay trials, and pánico, there's hay everything. retos, There's está no todo. love there. No hay amor ahí. And they've been working integrating for 5 minutes. You're Han good. estado integrando por 5 It's like, minutos, okay. ¿estás bien? Okay. It's like, how do you forgive a person like ¿Cómo that? perdonas a una persona así? Say, wait, we're not Espera, done. no hemos terminado. Wash it a second time. Véelo una No. segunda vez. Now that you know what's going to happen, he's Ahora just que sabes like, lo que va a pasar, it's terrifying. es terrorífico. Well, you want to be an acharya? ¿Quieres ser una charia? He says, Maha, I want to learn all the reactions I have. Maja, quiero aprender sobre todas las reacciones que tengo. This is the kind of thing that happened in hell. Esto Watch es lo que it. pasa en el infierno. Pásalo. Velo. You see? And now you got these hippies with, Y ahora tienes estos hippies you know, the good crystals and the good con los flavor of cristia- incense. con los cristales y el incienso. Unconditional love to all Amor human beings. incondicional a todos los seres We humanos. pray to the Divine Mother Rezamos a la Madre Divina so that we can love all para poder human beings amar a todos los seres unconditionally. humanos de manera incondicional. Well, it's a good prayer. Es una buena oración. You should do it. Deberías hacerlo. Pray to reach its objective. Rezar para lograr ese objetivo. And then you're like, everyone holding hands, Y luego están todos agarrándose Just de las contemplate manos, yourself. contemplándose, loving the world unconditionally. amar el mundo And everyone in their incondicionalmente mind, y todos en su mente. I am loving the world unconditionally. Amo el mundo incondicionalmente. No, you're not. No, no lo haces. You're just saying the Solo words. dices las palabras. You're not pero loving no amas de unconditionally. manera incondicional. It is too difficult to achieve. Es demasiado difícil de lograr. You need to be one Necesitas ser uno in a state of Vishnu en un estado de Vishnu so often con tanta So frecuencia, tan largo, that you know que tú yourself sabes as a a ti mismo murderer como un cutting the head asesino of someone cortando la else, cabeza de otro, feeling every moment of joy of sintiendo doing cada it. You need to momento de be alegría de one. hacerlo. Necesitas ser uno with all things, con todas las cosas, as well as the one como uno in a final terror con un terror final that this is really happening. My head is de being que esto está cut. sucediendo y mi cabeza está siendo Living cortada, his experience. viviendo su experiencia. Once you have that, Cuando tienes eso repeatedly, repetidamente, we'll speak of unconditional love. entonces hablaremos de amor And for that incondicional. reason, Y por esa razón, This teaching esta enseñanza is the only teaching I give about unconditional love. es la única enseñanza que doy del amor incondicional. Please stop pretending that you're already Deja de there. pretender que ya estás ahí. Start by forgiving Empieza the person who lied to you yesterday. por Start with perdonar that. a la persona que te mintió ayer. Start by forgiving Empieza perdonando the person who finished the la chocolate persona que se ice acabó cream el helado de chocolate without telling you. sin decirte. And then you're mad. Y luego You te finished the enfadas. ice cream. Te acabaste el helado. Well, if I hadn't, Si no lo hubiese terminado, you would have, tú lo hubieras terminado. and I would have to be angry at you. Y yo me enfadaría contigo. No, I prefer that direction. No, prefiero esa dirección. You know this thing about, I think Mickey told me that, but you Mickey me finish dijo all eso, pero te the acabaste corn. todo el maíz. I mean, is it your personal belongings? Like, Es tu I want corn, pertenencia there's corn, personal, I eat quiero the maíz, corn. ahí hay maíz, me lo como. But, Pero, okay, if you eat the corn, I don't get what I want, si tú te lo comes, yo no lo obtengo. and you do. Y tú sí. But there's a solution. Hay una solución. Just go buy more corn. Compremos más maíz. We eat more than we thought. Let's buy more. You know, Compremos más y se acabó. which is fine. But at one point, Pero en un punto, you see, but you took what was mine. You know, pero tú tomaste lo que era mío. I get it. Lo entiendo. If you lose peace Si pierdes paz, because someone ate corn porque alguien se comió maíz that you had a detachment to, al que tú le tenías un apego, you're human. eres humano. It's acceptable. Es aceptable. Don't say you have unconditional love in the No world. digas que tienes amor you see, incondicional en el mundo. just the difference in Hay the una amount of diferencia en la drama cantidad de drama involved. Okay? involucrado. It's just what I mean.
It's Es just, lo que me it's, refiero. it's okay. Está bien. And, next time I finish the corn, Y la próxima vez que me acabe el maíz, she'll tell me, me lo dirá. all right, just go buy more corn. Vamos a comprar más No maíz. problem. No hay problema. If we can't buy corn, we have a bigger problem Si no podemos comprar maíz, tenemos un problema than mayor. who ate the last de grains, quién se comió los últimos granos. It's like we can't buy corn, No podemos comprar maíz. Maybe change your cell phone package or just find ¿Sabes que solution. cambiar el teléfono, Do el you paquete get it? del teléfono, ¿lo entiendes? So let's go back to Regresemos a much less dramatic level of talking. a un nivel de charla mucho menos dramático. Let's stop thinking about people cutting heads. Okay? Dejemos de pensar en gente cortando cabezas. Let's work on, the coworker who did something you really don't like. Tu compañero de trabajo que hizo algo que no te gusta nada. Yeah? Let's work on that, right? Shall we? Trabajemos en eso. ¿Sí? Yeah, let's work on that. Trabajemos en eso. We're human. Somos humanos. Deep breath, Respiración profunda. 10-minute break. Descanso de 10 minutos. Yeah, that was okay. All right, that was intense, maybe a bit emotional. Cortamos la